जय श्री जगन्नाथ। गुप्त रहस्यर संकलक श्रीजुक्त प्रशांत कुमार विद्याधर जे 7 जन लेखक लेखिका को नहीं निज निजर काल्पनिक कहानी को स्थान दे गुप्त रहस्य पुस्तकटी बेस आगे आसी जहाँ उपलब्ध आमाजन रे एवं समस्त लेखक लेखिका मानकु बेस उत्साहित करिछि। समस्त पाखरे पहुँची घरे घरे मूल्यवान तथ्य को उपस्थापना रखिछन्ति जे श्रीजुक्त प्रशांत विद्याधर तांकर गाल्पिका मानकर परिचय रे प्रशांत कुमार विद्याधर तांकर कहानी हेउछि स्ट्रिंग लोटस रा विभीषिका। श्रीमती सौभाग्य दास अमरावती रे रातिए, श्रीमती सुश्री अर्पिता मल्लिक कालरात्रिर इस्ताहार, श्रीमती झरणा प्रधान 500 टंका नोटर रहस्य, श्रीजुक्त गोवर्धन सेनापति घुंगुरार शब्द, सुश्री प्रियंका प्रियदर्शिनी सेठी तांकर शीर्षक काल्पनिक कहानीर कालरात्रि, श्रीमती अपराजिता षडंगी निस्तब्ध राति, श्रीमती सौदामिनी त्रिपाठी अमीमांसित लक्ष्य, सुश्री पूजाश्री सेठी विवाह एक रहस्य कहानी, श्रीजुक्त सुदीप रोहन बाघ रहस्यर परस्त रे तांकर कहानीटी एवं श्रीमती सीमा कानून को सुनेना मर्डर केस, श्रीमती ऋतु महांती प्रथम पहली परस, प्रथम प्रेमर पहली परस 4टी प अक्षर रे सन्निवेशित तांकर लेखार शीर्षक बहुत आकर्षणीय एवं मनलोभा मध्य हृदयस्पर्शी होइछि। तांकर लेखाटी चहल पकाइछि सारा दुनिया रे। श्रीजुक्त कृष्णचंद्र महापात्र महोदय कालरात्रिर कला कहानी, श्रीमती गीतांजलि गंतायत एक रहस्य चरित्र, श्रीमती प्रतिमा राउल छाया चरित्र, श्रीमती जयश्री दास अशिरीरी अभिसारिका, श्रीमती प्रतिमा मिश्र गुप्त रहस्यर समाधानर कहानी। वाह चमत्कार शीर्षक को नहीं उपस्थापना रखिछन्ति आमर लेखक लेखिका माने प्रशांत विद्याधरंकर संकलन। वाह सुंदर एसएस संकलन माध्यम रे निजर उपस्थापना रखिछन्ति जहाँ समस्त पाखरे पहुँची एवं हलचल सृष्टि करिछि सारा दुनिया रे। प्रशांत विद्याधर महाशय जे हृदयर कथा जरिया रे गुप्त साहित्य जगत रे किछि अनुभूति की बांटी एवं लेखक लेखिका मानकर लेखा को गुप्त रहस्य को प्रकाश करछन्ति तांकर प्रकाशनी माध्यम रे। श्रीजुक्त प्रशांत विद्याधर महोदय उदयगिरी टांगी खोर्धा जिला निवासी जड़े विशिष्ट भाषाविद साहित्यकार। तांकर अनेक पुस्तक रचना होती जेमती उपन्यास काचघर रुद्रा एवं प्रकाशित अपेक्षा नील उपत्यका अति सुंदर भाव तांकर प्रकाशित होती एवं श्रीमती काल्पनिका गाल्पिका सुश्री अर्पिता जे दीर्घ 20 वर्षर निरवच्छिन्न साहित्य साधना रे बाणी क्षेत्र जगतसिंहपुर झील एवं बहु भाव निजक गर्वित मन करती। श्रीमती अर्पिता कला साहित्य संस्कृति प्रति थिबा तांकर अहेतुक दुर्बलता को लेखनी मुनरे तोली धरिबार यथासंभव चेष्टा करि थांती। गाल्पिक श्रीजुक्त गोवर्धन सेनापति महोदय बालेश्वर जिलार
ରକ୍ତତୀର୍ଥ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳଦା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଯେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସହରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନାମକ ଏକ ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଡିସେମ୍ବର 22 ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ସୀମା କାନୁନଗୋ ଯେ IAS ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ IAS ଲେଟ୍ ଦ୍ୱିଜବର କାନୁନଗୋଙ୍କର କନ୍ୟା। ସେ ମଧ୍ୟ ପେଶାରେ ଆଇନଜୀବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ରୁଚି ସହିତ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗଳ୍ପ ଜରିଆରେ। ଏବଂ ଲେଖିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ପ୍ରଧାନ ଯେ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ସାଉଁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦୀପ ରୋହନ ବାଗ ଯେ ଜଣେ ପେଶାରେ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚି ପାଇଁ ନିଜର ଲେଖନୀକି ବଳିଷ୍ଠ କରି ସମସ୍ତ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖାଟିକୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗନ୍ତାୟତ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନର କାହାଣୀ ଶବ୍ଦର ଭାଷାଗୁଚ୍ଛରେ କାହାଣୀଟିକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଅଧ୍ୟାପିକା, ଲେଖିକା, ଗାଳ୍ପିକା ସେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ମାତୃଭାଷାର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦ୍ୟୁତି କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ମାତା ଯେ ସମାଜସେବକ ମାଫ କରିବେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାତୃତ୍ୱର ଅଧିକାରିଣୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦ୍ୟୁତି କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏକାଧାରେ ଯେ ସମାଜସେବକ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପେଶାକୁ ଅଧ୍ୟାପିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୁଚିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାଷାରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ ଯେ ସମକାଳୀନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସାହିତ୍ୟର ଅନୁବନ୍ଧରେ ବିଭୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ସେ ନିଜର ଭାଷାଗୁଚ୍ଛକୁ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିଆରା କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଗାଳ୍ପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେ ପିପିଲି ଅନ୍ତେବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ ଲେଖାଟିକୁ କାଳ୍ପନିକ ଲେଖାଟିକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜରିଆରେ ଭାଷାଗୁଚ୍ଛର ପ୍ରକାଶନୀରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାଳ୍ପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ ମହୋଦୟା ଯେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2022ରେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜର ଭାଷାଗୁଚ୍ଛକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରଷି ଦେଇଛନ୍ତି ମନର ଭାବକୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜରିଆରେ। ଶ୍ରୀମତୀ ରିତୁ ମହାନ୍ତି ଯେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲେ ଯେ ନିଜର ପେଶା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କରି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ସାହିତ୍ୟିକା ଭାବରେ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ରାଉଳ ମହୋଦୟା ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ନିଜର ଭାଷାଗୁଚ୍ଛକୁ ସାଉଁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗଳ୍ପ ଜରିଆରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହୋଦୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ MPhil କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଶବ୍ଦର ଗୁଚ୍ଛକୁ ଏବଂ ଭାଷାର ପୁଞ୍ଜିରେ କାହାଣୀକୁ ସଜାଇ ରହସ୍ୟ ଗନ୍ତାଘରରେ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନରେ ନିଜ କାହାଣୀଟି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାଶ୍ରୀ ସେଠୀ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସେ ମଧ୍ୟ
प्रति सन्ध्यारे बापा दादार साहित्य प्रीति को आकर्षी होई बड़ भौणी की निजर आदर्श मानी प्रतियोगितार पिला बेले भाग नौले एबे निजर रुचि को प्रकाश करछंती एई रहस्यमय कहानी समाधान रे कपल कल्पित काल्पनिक लेखा माध्यम समर्पी देइछन्ती समस्त आगरे निजर मनर भावना को कहानी माध्यम बेश आदृत होइछि समस्तिक लेखा तथा श्रीमती अपराजिता षडंगी जे मदर्स पब्लिक स्कूल रे शिक्षयित्री भाव कार्यरत थिले मध्य कविता उपन्यास गल्प पाई ताकर बहुत रुचि रही से निजर भाषा संभार रे सारस्वत सृष्टि जरिया निजर व्यक्तित्व को एवं मनर भावना को कहानी जरिया उपस्थापना करछंती। एही कहानी जरिया गुप्त रहस्य माध्यम स्थान पाई एवं श्रीमती सुश्री प्रियंका प्रियदर्शिनी सेठी जगतसिंहपुर जिला तीर्थर ब्लॉक पिपल माधव ग्रामर जे लेखिबा को खूब भल पाती मनरे आसुवा प्रत्येक शब्द को लेखि से छोट बड़ शब्द पुंजी ताकर लेखाटी रही कालरात्रि से खूब सब जगार प्रशंसिता एवं ताकर भाषा गुच्छरे सजाई देइछंती आमर गुप्त रहस्यर काल्पनिक कहानी को समर्पी देइछंती गल्प जरिया आमर पाखरे पुस्तक जरिया गल्पिका श्रीमती प्रतिमा मिश्र जे जाजपुर जिलार होलपुर श्रीजुक्त कृपा सिंधु मिश्र ज्येष्ठ कन्या मातृभाषा प्रेम जरिया से निजर मनर भाषा को एवं से कहानी को उपस्थापन रखिछंती समस्त माध्यम विभिन्न पत्र पत्रिका लेखा गुड़िकर आसुथिबारु से निजर साहित्य प्रति रुचि जो जागृत करिछंती बोली एथरे निजर मन भाषा रे दैछंती जहा अति सुंदर एवं आपण को समस्त जरिया गुप्त रहस्यर कहानी को उपस्थापना कली एथिपाई अजस्र शुभेच्छा वार्ता अभिनंदन भासी आसुची सारा दुनिया एवं पृथ्वीर कोण अनुकोण समस्ते शुभेच्छा वार्ता जणाइछंती निजर मनोभाव को नहीं एवं बहुत खुशी प्रकाश करछंती आमर श्रीजुक्त प्रशांत विद्याधर संकलन गुप्त रहस्य एवं समस्त कवि कवयित्री लेखक लेखिका मानकर मनर भाषार संभार प्रस्फुट होइछि आमर ए गुप्त रहस्यटी सेथिपाई उत्कल भारत विदुषी सभार उत्कल भारती विदुष सभार लीगल एडभाइजर श्रीजुक्त तापस द्विवेदी से मध्य शुभेच्छा वार्ता जणाइछथि समस्त के शुभकामना एवं शुभेच्छा वार्ता दे अभिनंदन जणाइछथि जे बायुमुंडी साहित्य संसदर मध्य जड़ित अछंती एवं समस्ते की आगो को बढ़िया पाई बेस उत्साहित करछंती एवं अशेष धन्यवाद आमे माने मध्य जणाउचु श्रीजुक्त तापस द्विवेदी को जे साहित्य प्रति रुचि रखछंती उत्कल मातृभाषार आदर करी से पढ़ारे रुचि रखिथिबारु समस्त लेखक लेखिका मानकु धन्यवाद देछंती एवं शुभेच्छा शुभकामना सहित सफल होई सारा जगत रे तार प्रचार प्रसारण हो बोली शुभकामना जानी धन्यवाद तापस द्विवेदी महोदय जे पेशारे जड़े वकिल हेले हाईकोर्ट एडवोकेट जड़े किंतु तांकर साहित्य रुचि पाई से एसबुर आदर रे समस्त की यथा सम्मान जणाई शुभेच्छा शुभकामना जानी एवं अनेक अनेक शुभेच्छा भासी आसुची चारिदिगरु जहाँ पाई आमे गौरवान्वित अनुभव करचु साहित्य प्रति उत्साही होचु एवं आगु को लेखिया को प्रेरणा पाउछु। धन्यवाद सभी को। जय जगन्नाथ।